Mamihet, natutulog na naman, oh. Kunwari, nag-SCR, pero natulog. Tapos si Sir Dong, nagbabalot ng para sa kanyang sarili. Oh, yan din si Ma'am Doris. Yan. Oy, Sir upload Dong, nyo yan, ah! Sir, tumingin ka naman. Tingnan mo, Sir Dong. Sir Dong, hello. Tumingin ka naman, Sir. Naku, magkikisikat ka na. Tapos ikaw. Hindi, Video mo naman ako. O, sige nga. Oh, tapos ako naman. Oh. Wow, sexy! Oh. Sasha. Ayan, ewan ko na lang. Ay, sir. Ay, dali, sir. Papansinin daw kita. Ay, isang package siya. Sir Ramil. Si Sir Tirso, galit na, oh. Si Sir Tirso, galit na, oh. Oh, galit na, oh. Oh, galit na ka, sir, oh. Ay, ay, wow! Ang cute naman! Uy! O, sige na, tingin nga. Uy! Wala pa, siyempre. Mamaya-maya pa. Sir Dong, ano ba yan? Sir Dong! Oy, hello! Uy, yung boyfriend ko. Uy, boyfriend ko! Ay, hello. Oh. Yan, palibasa pa, endo na. Sige, maglakwatsa kayo. Si Ma'am Lani, oh. Kami, magaganyan kami. Wow, sexy. Lumalabas ang cleavage. Pakibikini. Yung kasama na, oh. Dami Si na. Joseph yung lens doon, ha? Pakibikini. Si Sir Dong. Tuwan-tuwa si Joseph, kaya